Puilano Pandani Okara Boba Garanani Kuluma Yapare Taisa Taini Kok Sanani Ne Oropaika Tai Dayaso Tongnai Joto Borom Ganang Ozama Tai Chinipati Plenary Wazara Painai Joto Nono Kakaham Tai Hamjama Yapare Ang Kok Taisa Taini Chanani Nayo Kaklayo Ani Judi Samani Saya Tongkai Norok Jotono Nakarnai Ang Nong Thani Nakar Sanino Puilano Ani Kokno Chengnai Party Plenary Jeungmani Ang O Mia by Tini Je Asukui Naimani Oro Basonni se competition Soli Laisiwo Kintu Oro Chini Songothon Grassroots level ni sini top level pojonto bahai kai rak nai bo jaga buti সমস্যা ngoi tongkha boro grouping ngoi tongkha South Tripura tangai phelungkha Killa tangai phelungkha Samonu tangai phelungkha Chinipati tangai durbolungkha miani simi tini sik point kuna alosona korei patini guideline korei patini structure korei Sobani butang kerei kunu netai miani simi tini sik pointa kok thaisa saya ko takuro tamni bagai sajagya tamotong party plenary ang khenaka ani boyas tabu 60 plus party plenary ngo indur bisingo selected leader selected member ni bisingongo Pati ni hamia saya, pati ni boro durbolota bo neta hamia khai tongkha, obono sukrubui criticize khayoi, hamlayoi pati no maslamo. Kintu miani simi sabni se sabo yakti salai bason di mangkha, omosi ora phunuk jaka, Maharashtra sabo bisi malis ri mangkha, Maharashtra bongso bai, rasmata bai, agini simi sabo somporko khai mangkha. Omo simi se oro bason bisi competition ong laisio. Omo bai songgothon da ragno. Ragno. Ragai maya. Omo ni rezal. Killa South Tripura Samonu waseng mankha. 2026 phai tongo. Chini bisingo high level kaisa committee ngkha party ni Maharashtra no khairo. Sara Tripura Gurikha Sing Jara elected member MLA Ungkha Sing Kok Thaisa Singjagya Ani elaka obo Ang keplai ungmani yagulo busuk kosto kai keplai ungkha Ano fel khainani bagai sabo sorojontro khlaika Kasuka Aborok bo sing sanar chini bo to kaisa sujok tongna nangan ble Sing no kuno dino singka kyabo Sing MLA ngoi sing no singka Kebo singya takugro Tini sik pajonto Tripura motha ngoi kebo singya ko Kuno MLA rong no taisi singkang chaimeya Ronjit Debbarma no singya ko tini sik pajonto O high level committee ni report tamongkha Tini o plenary o or sajangna tongmani tini sajagya ko Tangi sajagya Tangi khogoi to nijang na yaba O pati ki gupon pati Oro pati ragnai ni bagai plenary Oro masalai nai Oro kaham bo masanai criticize makai nai Oro kaham bo masanai Kintu oro sajagya ko Parti ni kebang maujama Plenary sokpai liya Sridham Debbarma sokpai ya MLA Chittaranjan Debbarma sokpai ya Chini oinono kisu neta Mokolo jeta kelai nai Borok sokpaya borok tangai sokpaya tangai phaya omoni bisoyo kebo kokti sanai kerei tangai phailia borok pati plenary wota oborok sing chatri chalaina nango kintu oro phaya oro phailia borok tangai borok no betos khus khane nangane bor beto tabuno pati ni yakar thaya ko Sodagor koloi tini oro sokpaya Dinesh Debbarma sokpaya tangai sokpaya Borong ni সম্পর্কে বলছেন খোঁজ খবর নানান তংমানি কিন্তু তিনি ওরা কাইসা অজম্মা ফানো কেবল খোঁজ নানাই করে
Titiri edisi tipra motha pawaro tongo. Rangkrui thik tongo. Je rang phaimani tam samungkha. Oro omo tini sanani tongmani. Oro sanani tongmani. Kaisa sikon sa dukho ni kok chawane ang. Mukti klaijana ni kok. Ani Ramchandra Ghat Kendra ni kaisa beureui sago keresin ruoi hor nangmani. ADC no CM no mung khoino sanayang. Ano sajai yongthon. Ang bono phun kaisa ka ani kaisa buri GB hospital klai tong ang 5,000 subai kha. Ang bono saka bini injection nong nango 80% khamai thangka ADC o dorgasto suya ang nije tuni riyo. Ang nije tuni kabu phuno bono saka kisare de. Och buri ne kaisa injection ni dam 4,010 ta nango. Busuk sengcho anuka saiman 2,000 taka. Othoso ekoi ni sengcho ni list killa ni kai 7,000 taka sengcho nungkha. Tangri discrimination rang kari kai jotono saman kari de. Kya bakai 7,000 man nai. Kya bakai 2,000 man nai. Omoda Omo soli maya mote ke pati ra gai manglak. Pati wo borok tonglak. Ranjit Deborma sab Junal Chairman West District ni. Junal Chairman ni recommended by onek borok upokaran kha. Ang Junal Chairman hisabe financial assistant ni bagai borom ganang sini deputy CM no rihokai bori ribo. Je matro complain kha MDC ro khaika MDC ni recommended khaya kai kune financial assistant mangla khne chini borom ganang deputy CM ano saka abon pore ang khairo hoka ang kaise recommended khairo homani MDC ni oro thangka local MDC oroni boy recommended khaya tam hin sairo ka burino Ranjit Deborma Junal Chairman soi khaika angaro khaya hinai omoni bisarum kha udang kha eilo obostha party ni obostha omongkha ang norongno tabuk sai khanar mani kokse omongkha ei obostha party ni organization na karak khlainan hingka kai sethroi shukru boi salainani nangnai omono party plenary o sanani tini norogor gobang ma phaikya oroni hoite norok tami sikka na oi para amsayo সংগঠন khainai sadi obason khanama baisimi Tamo khainai norok kanu sadi opati plenary bai onek borok kok sanani bagai kha dujagai tongo ang saimano borok sujog korei mobai khai mutai khaiei pati tini pati kaisa koisu yakari thangka pati kaisa koisu yakari thangka Khoroksa leader Kumar Halam ano sawo Daronji Maharaja bai malai nakiki ang kisan koloi ni permission danana nangno omo sawa no opatio kuno discipline kare aban bagang pati yakar sinai ni sobo thang pacha jara pati yakar thangka tangai thangka tamni bagai thangka omono boseng chethro nenani dorkar tongo pati ragdi nan hingka kai pati no bus kango jodi karak khainani thangka kai organization ni সম্পর্কে ang kisa sanai junal sub junal level je committee khawane kaham ko ani kuno apus korei ang birudita khaya kintu chini omtino je chini kaisa sub junal ba junal o ju sub junal ni phataro ba tiprasa kami tongo ka tabu sing sub junal wise judi sing committee khairi kakai o sub junal ni phataro tongnai tiprasa rok nokai boro danai se junal ni phataro tongnai boro nokai boro danai omonobot sing committee khana ni sikang kisa wansungna ni nangnai omo wansungna nangnai sing karon boro phataro thangnai যদি ও কমিটি খাতিনিও সেন্ট্রাল কমিটি নি কোনো লিডার
কোনো অজামানি চাপগৈ রিজাক নেতা যদি সঙ্গে রিখাকাই আ পাতি বরাগৈ মাংলা সাব জুনাল কমিটি মুতি কেন খাজাংনাই নংথন মানে প্রপোজাল আন পার্সোনাল প্রপোজাল সাব জুনাল এলাকা কনফারেন্স নংথন আমসাইনি যে লুকুরক যেনা হামজাগো লিডার হিনি সঙ্গ বুটা বুটিং খাই বুটা বুটিং থো বন লিডার উংনা নংথন বন উংনা নংথন কোনো সেন্ট্রাল লিডার কোনো অজামা ইএম এমডিসি এমএলএ নি চাপক রিজাক নেতা ন সঙ্গ রিমাবাই এলাকাও লিডার সংগঠন করা খাইনা রং মাংলা जैसा कमिटी फान उंठन कमिटी 50 नि निसे हेंगा काई सानाय रामचंद्रघाट ब्लक कमिटी 120 जना मीटिंग आसु काका 21 जना पुंगिया 21 जना पुंगिया ब्लक कमिटी मीटिंग काई अमती कमिटी नि दरकार करे वर्किंग कमिटी 4 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारि 6 जना अमर रंग रिवै लाभ करे सामुं खाइनाय खरसेन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि संग दिदी এই যে आंनि काइसाव अनुरोध दंनाय ए समस्त पोस्ट गोबांमा जे रिटर्न माने मन रिमुभ खाइमाखायनो चिन पार्टीव काहामुंनाय स्राय स्रायखाय चलि मानानै आं खाख्लायो चिनि सेंट्रल कमिटी एजुकेटिव कमिटी अमती अजामा रंग न संजाना नंथन जे बरकनि सांगठनिक नलेज दंगो बरकन कन्विन्स खाइमानानि क्षमता दंगो बरकन कक बाय लबुई रमै तनिनानि फान दंगो बा नलेज दंगो बरकन न संखाय जानाय महाराष्ट्रनि गानावो उतुं उतुं थांगै सबिति साय फेसबुक रिनाय रंग न अजामा खाइखाय चलिग्ला अमती अजामा नांगिया चिनि तिप्रा मथाव तेब अजामा तंगो मिसिल काइसा फाइक्या मिसिल सि फाइक्याना ब्ले क नाहारिया बसकांगो थांगै फेले काइसा नाय जिना बा दाय फोटो तिसारि नै तिसानाय रंग न नेता ब नांगिया चिनि ओ फेसबुक नेता रंग न अमर रंग न जों रिमुभ मा खाइनाय मरक टंखा तिप्रा मथा जे दिन बुबाग्रा पार्टी याकरि थांगोनो तिप्रा मथा गला बाइक मा हायवासन वागै बाइ थांनाय तंया अमर रंग न आंनि व्यक्तिगत प्रपोजाल যারা नलेज गोनां सांगठनिक हिंदी संगठन जेसन फन हिंदी बरंग न अजामा संना नंथुन मा आन कासे रिक्वेस्ट दंनाय पार्टीनि पुस गोबां खाखाय आं नुखा अ जे किसु आंनि जे अभिज्ञता आरो वालाई मुं फायो सेक्रेटारि से एकटा बिसि कब ब्लग 6 जना हिंगाखाय बबो सेक्रेटारि मीटिंग खालायदि हिनका बर खाय तिखालायमाया अ नेता सिमि बाइक बेहेक फायै नुकजाक फायो बरखाय तुबुइमाया सुतरां पुस बांमा बाय संगठन तरिया सामुं थांनायसे काहामुंना नांगौ एडमिनिस्ट्रेशननि सम्पर्के बांकिसा सानानि मुसंगो जेहेतु तिप्रा मथा एडिसि ओ क्षमताओ दंगो अबनि सम्पर्के बाने किसा सानानि मुसंगो अमनि सिगांते कैसा खुमुलुंग चिनि पार्टी ऑफिस कैसा खाइजा का खेजुर मुराव अम खरकसा इंजिनियर नि पाइ तंगमानि आरो चिनि पार्टी ऑफिस तांजाखा सारा इंजिनियर बिसिंगा आलोचनांगो अम बुतै चिनि कैसा बरनि जागा पाइ तनमेन इ रुंजांनो नरै आरो पार्टी ऑफिस तांखा तामो लाबुंखा चिं आरो पार्टी ऑफिस तांगै चिनि इमेज बारिखा बुबागरेनि इमेज बारिखा पार्टीनि इमेज बारिखा पार्टी ऑफिस चिन तंब्ले
buini jaga no tangi dokhol khai ching aro nok tang na ba omobai amtei khai chini ungko ya ang Maharashtra ni thano अनुरोध खाइनाय o je jaga malik bono kifili na nungthon patio bibino jaga no ang जों tabuk edisio khomata tongo jotona khakla bulayo tipra motha bubagren tifang bai khomata angka arai bosor ungui tongo onek elakabo sudu rang krei rang phaya state government ria kintu je phaima bai simi tangai samung tangjagya উদাহরণ দি ছাবানা আনি রামচন্দ্র ঘাট পদ্মবিল বাজার ওপেন মার্কেট অর পদ্মবিল নি কেব ফাইকা খয়নি পেকে বুসা দি কিসা পদ্মবিল নি কতঙ্গর বরক সাইমানো 6 মাস ব মার্কেট ওপেন রিপেয়ারিং উংয়া কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ফোন কেকে রমিয়া মোবাইল বন্ধ চিনি ইএম রক টঙ্গো ডিপার্টমেন্ট তুই টঙ্গো তাম খাই তামো খাই খবর নাই মেয়েদা আনি রামচন্দ্র ঘাট দুইটা সাবজুনা লুংনা নিকক এমএলএ হিসাবে আং চিঠি লিখা 17টা বিসিনি চেয়ারম্যান সয়রি ওই সিএম নি আরো চিঠি লিখা তিনি সিক পর্যন্ত সাবজুনাল কতালু আবো নোটিফিকেশন খালাই জায়গাখো যত জায়গানে খাইজাক বাইখা रामचंद्र घाट खाइजा गया को आन्धानी कपि तंगो तांगी खाइजा गया अमते खाइ चलिनो अमते खाइ चलिनो मरंग जुदि शुक्र बै सालाया हिंगाखाय चिनि पार्टी न थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि ब्लाइखे कथि नंनाय ताखुरक संग्रामनि ताखक बखुरक ब्लाइखे कथि नंनाय चिनी पार्टी नि भविष्यत न तैसां कक्सावो आनि पार्सोनेल हामनानि चानानि बागै आं साया चिनी पार्टी नि भविष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाखाय जों मा खायनाय आनि कक पायनानि नङै तंखा साब जुनाल ताबुक जे पोस्ट तंमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन टंगमानी वाइस चेयरमैन टंगमानी आबो रिमूव खाइना निकलायो ताम आउटपुट टंग नों जॉइंट चेयरमैन नि वय जुनालो बनो मासो मासो 9000 टाका बेतन रि वय ताम आउटपुट टंग वाइस चेयरमैन नंनि कोनो काम करी जुनालो ताबो जुनालो काम रह जागिया आबो उंया ना कौन सानादा ना कुछ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए शेखरी मांगला रंजित देव बर्मा ना किरिया केब नब क्या नहीं होम की ना किरिया जुनाल चेयरमैन तो बुरा पिस्तौल पाई नहीं तंगो किरिया अब अनेक दुखनि कक सुतरां आं सानानि मुसुङो आनो साजायगा फनगय मानो हामजायगा फनगय मानो नांखाय आं अर नखर थानाय अर नखरि थानाय केबो साजायगा गय मानो आं ताय कक सालिया आसक्तिना हामबाय जतन न